गोटे अणओडिया इश्यू पाई नवीन बाबू बदनाम मात्र नवीन पट्टनायक छवि कौन खराब अच्छी कि जदि स्नेहांगिनी छुरिया जाइकी ठिया होचंती अत्ताबिरारू नुआपड़ारे तेबे असुविधा कौट रहा जय ढोलकिया वास्तव में शंख चिन्ह नहांती राजेंद्र ढोलकिया पुओ सी बर्तमान पद्म चिन्ह ठिया पद्म फूल को चिन्ह पड़ो आज तो मुख्यमंत्री ना विरोधी दल नेता अच्छा तेणु नवीन बाबू बर्तमान जाई कहे आपण मैंने खुशी तो ताले वास्तव में नवीन बाबू से नुआपड़ा भोटर को खुशी करे पारिबे तो निश्चित भाव नवीन पट्टनायक जेहेतु ओडिशा रे जड़े लोकप्रिय नेता सी गले निश्चित भाव में नुआपड़ार गोटे प्रभाव पड़ो या सहित प्रभाव पड़ोनी जो मैंने कहते सेटा विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न कथा कहे बर्तमान जेहेतु निर्वाचन समय आरोप प्रत्यारोप ये आरोप सी आरोप गोई खोला खोली ये सब चलो मात्र गोटे अणओडिया इश्यू पाई नवीन बाबू बदनाम मात्र नवीन पट्टनायक छवि कौन खराब अच्छी कि नवीन बाबू जड़े सचोट भाव थिबा लोक मनीष जेतबले गोटे निर्वाचन में तांकर बिजु जनता दल लड़ुची अताबिरारू स्नेहांगिनी छुरिया को सेठी कैंडिडेट कराई आमे तो देखुले मामू घर उपरे जो कहानी चली गणमाध्यम रे मामू घर जदि कथा को इश्यू होउची ताले आमे एठी चिंता करिबा जे ये राज्य रे जो माने सेही काम करिसंती बुझा पड़ो जदि स्नेहांगिनी छुरिया जाइकी ठिया होचंती अत्ताबिरारू नुआपड़ारे तेबे असुविधा कौट रहा सारा ओडिशा रे जो माने भी ठिया होचंती आजिकल निर्वाचन जीति विभिन्न धर्मेंद्र प्रधान तांको घर हूँ अनुगुल सी जा ठिया होचंती संबलपुर बबी दास घर जाजपुर सी भी अनुगुल रे ठिया होइथिले ना जो संबलपुर ठिया होइथिले ना नहीं तेणु जदि ये सब संबलपुर ठिया होचंती किए पुरी रे ठिया होचंती आसिक कौन जो संबित पात्र अनेक लोक विभिन्न जगह ठिया होती तार स्नेहांगिनी छुरिया ठिया हबार असुविधा किसी ना मात्र नवीन पट्टनायक जो छवि अच्छी से छवि रे जदि नवीन बाबू नुआपड़ा निर्वाचन जाती ताले निश्चित गोटे प्रभाव पड़ो किंतु सेटा भोट रे केते दूर कन्वर्ट हम भोट रो परिणत हम सेटा गोटे हूँ बड़ कथा कारण ना बर्तमान जय ढोलकिया जिते निर्वाचन प्रचार करने जाऊँगी राजेंद्र ढोलकिया पुओ समस्ते कहते जे हाँ आम आपन भोट देवु शंख चिन्ह जे जेहेतु नुआपड़ाटा गोटे माने गोटे जगार कौन माने रोना लोक मैंने पड़ा पड़ा विभिन्न जगह जगह बहुत दूर दूर लोक रोच समस्त को बुझे कि बिजु ये जो बीजेपी जदि जय ढोलकिया को कैंडिडेट कर वर्तमान जय ढोलकिया बुझे दवा दरकार बीजेपी बुझे पारिबा दरकार जे जय ढोलकिया वास्तव में शंख चिन्ह नहांती राजेंद्र ढोलकिया पुओ सी बर्तमान पद्म चिन्ह ठिया पद्म फूल को चिन्ह पड़ो ना से मैक्सिमम से आदिवासी संप्रदाय लोक जो माने सरल निरीह लोक माने से माने बुझीचंती जहा राजेंद्र बा ढोलकिया ठीक अच्छे शंख चिन्ह बर्तमान जय ढोलकिया शंख चिन्ह ना बर्तमान पद्म चिन्ह तेणु ये बुझेब केमिति समस्ते तो कहते आमर उड़ी उड़ी आउची समस्ते कहते हाथ आमर उड़ी उड़ी आसी हाथ बर्तमान भोट पाइब जितब बीजेडी बर्तमान कहूँ जे आम बीजेपी आ कांग्रेस कली भितर आम बर्तमान भोट पाइबू लोक कहते जोटी गला बेलू बीजेडी कथा कहते बीजेडी रे बहुत कथा होजेडी कहूँ दल कल बल सबू लगा जे निर्वाचन प्रथम थर बोधे जेहेतु जार सरकार थाए तांको ऊपर गोटे आरोप आसे जे सी जिलापाल को शासन प्रशासन कल को लगाते किंतु एठी कथा पड़ी जे तो ये तो प्रथम उपनिर्वाचन होने ना नुआपड़ा आगुरी जिते निर्वाचन हो 2024 ना 24 वर्ष भितर नवीन बाबूंकर कोठी कौन शासन कल यूज होनी केवल प्रथम थर शासन कल यूज हो कथा नुह कथा लोकों छाड़ीदवा दरकार नुआपड़ा साधारण लोक मैंने रुहति आम एपटू जिते सब नेता जाइंट सब कूट चक्रांत लोक सब प्रकार जिते प्रकार कूट चक्रांत करिपरिबा लोक सेठी नुआपड़ावासी मानू साधारण लोक मानू सेठिकार आदिवासी लोक
ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କଥା ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି କିଏ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି କିଏ, ଆଉ ଠିଆ ହବ କିଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ପାଲା ଭାରି ଅଛି, ସେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସରେ ପାଲା ଭାରି ଅଛି, ସେ କହୁଛି ବିଜେପି ପାଲା ଭାରି ଅଛି। ଇଏ ପାଲା ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମର ଭାରି ଅଛି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ପାଲା ଭାରି କାହାର ଅଛି ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି କଥା ହଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉଛି। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳି ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଉଛି ସେଠି, ଯେ ଯୋଉ ଭଳି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମାନେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଇଏ କଣ ବୁଝା ପଡୁନି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବିଧାୟକ ଜିତିଗଲେ ଯେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେ ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନଟି ଲଢା ହଉଛି, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଯାଇକି ବୁଲିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏଠି ଆସିକି ଛିଣାଗିନି ଛୁରିଆକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କତେବିରାଇରୁ ନେଇକି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଲିଲେ, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଲିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଲୋକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିବି, ତମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ, ତମର କଣ, ତମର ସଡକ, ତମର ପାଣି, ତମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଆମର କଣ କହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ ନୂଆପଡା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇ ପାରିବେ ତ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ନୂଆପଡାବାସୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବାଟରେ କଥା, ଭୋଟ ଗୋଟେ କଥା, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି। ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ମିଶୁଥିବେ, ବସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଥିବେ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଗଲା ପରେ ଭୋଟ ରେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା, ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା, ଦେଖିବାର କଥା ରହିଲା। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେ ଆକଳନ କଲେ, ଯେତେ ଗଣିତ ଲଗେଇଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଓଡିଶାରେ ବିଶାରଦଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଶାରଦ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଇଏ ଜିତିବ, ସିଏ ତାର ପାଲା ଭାରି ଅଛି, ଆର ପଲା ଭାରି ଅଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା ନ କହି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକୁ ରଖିଦବା, ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ନୂଆପଡାବାସୀ ମାନେ କାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ।